following variables. Okay, bila negative value, you punya correlation coefficient adalah negative value, so you tahulah you punya relationship between two variables adalah negative lah, negative linear relationship. So kalau R positive, so positive linear relationship. Okay, so you tengok correlation coefficient show strength and direction of correlation ni. So kalau zero, so kita tahu kata variable kita tak ada relationship. So you akan ada dua lah, sama ada positive relationship ataupun positive correlation dengan negative correlation. Okay, so yang ini dia bahagi kepada dua lah. Kalau 0.5 ke 1, so you have strong positive relationship ataupun strong positive correlation. Kalau 0.1 sampai 0.5, you akan ada weak positive correlation ataupun weak positive. Okay, so tak kisah. Ada certain books dia bahagi dia punya nilai kat sini beza sikit lah. Maksudnya dia bagi 0 ke 0.3 adalah weak, 0.4 sampai 0.7 moderate, and then 0.7 sampai 1 adalah strong. So tak kisahlah, as long as you tahu kalau kata you punya nilai R, coefficient untuk R, correlation you adalah positive value, so you tahulah itu adalah menunjukkan you have positive linear relationship. Okay, positive linear relationship. So yang dekat bawah ni you boleh baca lah, tak ada apa pun. Sebabnya kita hanya nak menggunakan kita tak perlu jalan kerja yang banyak, sebabnya kita hanya menggunakan SPSS. Kalau kata by manually, so dia panjang sikit lah jalan kerja dia. Okay, so untuk correlation kita ada 3 jenis test. The first one is Pearson, second one Spearman, and then yang ketiga adalah Candelstown. So untuk Pearson correlation adalah apabila you punya population adalah bivariate normal distribution. Okay, so kalau kata you punya population adalah normal distribution ataupun parametric, so automatically you akan menggunakan Pearson correlation. Okay, Pearson correlation. Kalau untuk Spearman dengan Candelstown ni usually untuk non-parametric lah, sebab dia distribution free. So dia tak perlu, kita tak perlu nak pastikan data kita normal ataupun tidak. Okay, so you boleh tengoklah apa jenis data yang kita boleh guna. Kalau untuk Pearson, usually numeric data lah, interval or ratio. Kalau Spearman, boleh post numeric ataupun non-numeric. Okay, number ataupun tak number, so boleh juga. Sama juga dengan Candelstown ni. So untuk you punya syllabus, kita hanya akan go through Pearson dengan Spearman. Okay, Pearson dengan Spearman. Tapi Candelstown ni kalau you tengok dalam sekejap kita tengok dalam SPSS, you boleh je lah klik, tak ada masalah pun. Tapi saya hanya akan fokus kepada Pearson correlation dengan Spearman correlation. So beza dia, Pearson dengan Spearman ni adalah distribution dia je lah. Kalau Pearson correlation mestilah bivariate. Okay, apa bivariate normal distribution? Apa maksud bivariate normal distribution? Tak tahu Meda. Okay, so bivariate normal distribution ni maksudnya you ada nilai, you ada dua variable lah. So variable pertama you denote sebagai X, and then variable kedua you denote sebagai Y. Okay, so kalau you nak tahu relationship, mestilah you kena ada dua variable kan. Kalau you ada satu variable, macam mana you nak tahu relationship? That's why the distribution is from sample population that is bivariate normal distribution. Okay, kiranya kena ada dua population lah, baru ataupun dua variables, bukan dua population, dua variables, baru you boleh check correlation. Okay, bivariate maksudnya you ada X dengan Y lah.
Okay, variable S dengan variable Y. Okay, so yang ni dia cerita balik sama je lah ni. Okay, so working example dengan hypothesis statement. So kita akan tengok dengan Malaysia Ringgit dengan USD punya currency sama ada dia independent ataupun related. So H0 would be the Malaysia Ringgit and US dollar currency are independent. Maksudnya tak ada any relationship lah, independent. So kalau two-tailed test, so kita just bagi tahu Malaysia Ringgit and USD currency are related. Ada relationship lah, related. Kalau one tail test, so lebih narrow down your hypothesis. So satu is positively related ataupun negatively related. So daripada correlation test yang kita akan buat ni, automatically kita boleh tahulah sama ada kita punya variable which is Malaysia Ringgit dengan US dollar currency ni positively related ataupun negatively related. Okay. Buka SPSS. Okay, semua dah buka? Dah, madam. Okay. So, you tengoklah kita ada dua data US dollar dengan Malaysia Ringgit. So, kita nak tengoklah perbezaan dia sama ada US dollar dengan Malaysia Ringgit ni positively related ataupun negatively related. Okay. So, apa yang you kena buat sekarang, kita akan menggunakan analyze menu. Analyze menu and then kita nak tengok correlate lah. Ambil correlate. Analyze, correlate and then ambil apa? Bivrate. Betul? Ambil analyze and then ambil correlate and then ambil bivrate. So akan keluar pop-up macam ni. So untuk variables mestilah ada at least dua variable yang you nak check. Tak boleh you letak USD saja. Kalau untuk correlation mestilah you letak variable apa yang you nak tengok relationship dia. Contoh kalau ada tiga variable, so you masuklah apa yang you nak. Mungkin USD dengan apa. Macam sekarang kita nak tengok USD dengan Malaysia Ringgit. So kita masukkanlah dua-dua variable dekat sini. And then so sekarang kita nak try tengok pada Pearson. Okay, kalau ini you boleh pilih lah, you nak Pearson ke, Candles ke, nak Spearman. Tak ada masalah. Kalau nak buat sekali pun tak ada masalah. So, tapi sekarang saya nak you try untuk Pearson saja dulu. Okay, boleh sampai sini? Boleh. Boleh klik okay. Apa you punya output ada berapa? Satu correlation saja kan? Yes. Tekan boleh tadi? Okey. Kita masukkan dua-dua tu dulu. Okay, so you boleh tengok kat sini lah. Okay, nilai dia sama saja. Maksudnya kalau you relationship ataupun correlation US dengan US dollar dengan Malaysia Ringgit adalah negatif 0.882. So sama jugalah dekat sini. Dekat sini pun samalah. Malaysia Ringgit dengan USD dia punya relationship
Pearson correlation punya value adalah negatif 0.882. So should be the same. So yang significant to term ni adalah kita punya P value. Okay, P value. So yang satu ni adalah menunjukkan dia adalah diagonal. Dia memang akan sentiasa satu lah. Okay, dia memang akan sentiasa satu. Menunjukkan dia diagonal should be. Jawapan dia akan samalah, atas dengan bawah patutnya samalah. Okay, so sekarang ni you punya Pearson correlation coefficient adalah negatif 0.882. So kalau negatif, so you punya variable punya relationship apa? So apa conclusion yang boleh you buat kalau you tengok you punya measuring gate, you punya correlation coefficient adalah negatif. So apa conclusion yang boleh buat? Negative relationship. Yes. So apa yang negative relationship? USD and Malaysia ringgit. Yes, US dollar and Malaysia ringgit currency are negatively related. Tu apa yang you boleh buat lah. Conclusion yang boleh buat, negatively related. Okay, sekarang saya nak you try buat untuk Spearman saja. Okay, step yang sama cuma tukar test saja. Spearman, so saya nak tengok you punya output apa. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Sekarang, sekejap je. 6 parametrik ke metriknya? Ya, ambil Spearman je. Step dia semua sama, cumanya ambil Spearman. Sama Ada tak dua nilai ke, dia? madam? Ya, Ada 2 table ke? Saya keluar 2. Ke saya salah? sebab you tak klik Pearson kot. Saya dah tekan sekejap. Pearson tu kat mana? Pearson tu analyze buku per Okay, yang lain dapat berapa table? Satu. Satu. Ha? Okay, kalau kata you ambil sekejap saya cuba buat. Kalau kata you ambil dua-dua, saya rasa boleh je. You klik pada correlation coefficient Spearman dengan Pearson, dia keluar je kot dua-dua. Dia keluar sama je dua-dua. Jadi first saya buat yang ni, and then second saya buat 6 parametrik, and then yang the third one saya buat correlation biasa Pearson dengan Spearman. So boleh je lah kalau you buat sekali pun. Tak ada masalah. Okay, cumanya dia berbeza sikit lah bila 6 parametrik. So bila 6 parametrik ataupun Spearman punya test, so dia punya, kalau secara manually, you punya cara pengiraan akan lain lah. That is why you punya relationship tak sama. Okay, nilai. Bukan, relationship dia stay sama, negative relationship, tapi the value of correlation, coefficient tu yang berbeza. So macam tadi kita guna kita guna Pearson correlation dapat negatif 0.882. Kalau kita guna Spearman correlation coefficient, kita dapat negatif 0.786. Okay, nilai sahaja berbeza, tapi dia still negatively related lah. Okay, boleh? Boleh, madam. Susah? Senang. Senang je kan? Faham lagi? Okay, so sama jugalah decision rule, reject H null if P value less than equal to alpha. Okay, reject H null if P value less than equal to alpha. So ni nilai P value, ni nilai you punya correlation. Okay, so ni cara you report lah. Since P value is less than 0.05, so reject H null. So bila kita reject H null, you tengok balik pada
kita punya hypothesis. So kita reject H-NAR, so kita boleh conclude that Malaysia Ringgit and USD currency are related. Okay, ada relationship lah. And then so ni cara you tulis lah, a Pearson product moment correlation test show that the relationship between Malaysia Ringgit and USD currencies are statistically significant. Ataupun you tulis macam ni, and then to be specific you boleh cakap the Malaysia Ringgit and USD currency are negatively related. Lagi bagus lah. Okay, you bagi tahu terus dia punya relationship adalah negative. Okay, negatively related. Sama juga dengan spearman ni. Okay, boleh? Boleh. Boleh madam. Okay, so habislah chapter 8 kita. Ada soalan? Terima kasih madam. Alhamdulillah habis. Setengah jam je. Ada soalan untuk chapter 8? Soalan saya, macam mana nak pilih sama ada nak guna correlation atau chi-square? Okay. So basically you boleh guna je lah. You nak tengok chi-square ataupun correlation, mana-mana pun boleh guna. Tapi kalau you nak lebih spesifik, you nak tahu relationship tu negatif atau positif, so it's better for you to use correlation lah. Okay madam. Kalau you guna chi-square boleh, you bila you guna chi-square you just tahu okay variable A dengan variable B ni ada relationship, tapi you tak tahu relationship dia tu positif ataupun negatif. Okay, Okay. faham. Lagi? Soalan tak ada dah? Tak ada. Okay, so sebelum macam nak habis macam awal sangat kan. So saya nak sambung sikit pasal hipotesis ni yang research question. Ingat tak saya pernah cakap saya nak ajar sekali je research question untuk semua test yang kita belajar dengan hipotesis macam Ingat mana kita madam. Madam nak ajar. So kita sambung yang ni sikit boleh? Boleh. Boleh madam. Ngantuk lah ke? Kami semua nak Ngantuk, ngantuk. Tak ngantuk. Okay, so kita sambung sikit hipotesis dengan research question. So saya tak boleh nak bagi this note directly dekat you sebab yang ni bukan nota saya. So saya hanya boleh bagi student copy je dekat you. So dia ada lopong-lopong tu you kena fill in sendirilah. Saya ada bagi kan? Saya bagi kat Telegram. Ada. So you pandai-pandai lah tambah lopong-lopong tu sendiri Okay, so kita akan tengok hypothesis and research question untuk every test yang kita dah belajar. Okay. Okay. So test yang belum kita belajar satu je lah, regression. Yang lain semua kita dah belajar lah. Okay. So untuk test ni adalah perbezaan untuk t-test dengan ANOVA dengan correlation, chi-square dengan regression. So kalau t-test dengan ANOVA kita akan compare means between 2 or 3 means. Okay, function t-test dengan ANOVA adalah kita nak tengok perbezaan means. Perbezaan. Kalau untuk correlation, chi-square dengan regression, kita nak tengok relationship ataupun association. Okay, relationship between two variables. Itu beza t-test dengan ANOVA dengan correlation, chi-square dengan regression. Okay, so ni you kena tahulah you nak guna yang mana. Okay, so tengok untuk correlation. Ni correlation chi-square dengan regression sama je. Correlation chi-square dengan regression. So research question untuk correlation, is there any significant correlation, significant relationship ataupun association between X and Y? So X and Y adalah your variable. Okay,
Tadi kan kita ada belajar pasal bivalent normal tu, so kita kena ada dua variable. Okay, so X and Y adalah you punya variable. So is there any significant correlation ataupun relationship ataupun association between X and Y? So yang ini adalah basic research question yang you boleh buat, and then you just tukar you punya variable sajalah X dengan Y ni. So ni dekat bawah ni contoh-contoh research question for correlation, chi-square dengan regression. Okay, so tengok example yang pertama, is there any significant relationship between calcium intake and knowledge about calcium in sports science students? Okay, ini contoh lah, dia tengok lah. Ini adalah research question you. Okay, so setiap research question, bila you dah buat you punya RQ ataupun research question kita, you dah buat RQ, so automatically you boleh develop you punya hypothesis. So hypothesis mestilah ada dua, null hypothesis dengan alternative hypothesis. Okay, you boleh denote alternative hypothesis sebagai H1 ataupun HA. Mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so kita tengok hypothesis untuk correlation, chi-square dengan regression. So basically this is the basic form of hypothesis yang you boleh guna lah. Kalau you tak tahu sangat nak buat macam mana ni hypothesis untuk correlation, chi-square dengan regression, you ambil je apa yang diberi ni, and then you just tukar you punya X dengan Y lah, variable X dengan variable Y. Okay, so null hypothesis would be there is no significant relationship between X and Y. So kalau untuk alternative hypothesis mestilah opposite daripada null hypothesis. Okay, kalau there is no significant relationship, so you punya alternative hypothesis automatically will be there is significant relationship between X and Y. Okay, mestilah kalau correlation, chi-square dengan regression mesti ada words association, relationship. Okay, kita nak tengok perkaitan relationship dia tu apa. So ini contohlah example untuk correlation, chi-square dengan regression. So tengok RQ dia. RQ, is there an association between personality and colour preference? So H0, kita boleh sama ada you nak buat macam hypothesis ni pun boleh, colour preference is not related to personality, boleh, ataupun you nak guna je basic form daripada yang saya bagi ni lah, null hypothesis dengan alternative hypothesis. So contoh you nak guna basic form, so you just tukar lah. Yang penting adalah you kena tahu apa you punya variable. So once you dah tahu you punya variable, so senang lah you nak buat RQ, you nak buat hypothesis, senang. Okay, so kalau daripada RQ ni, is there any association between personality and colour preference? So you punya hypothesis, untuk null hypothesis you boleh buat there is no significant relationship between personality and colour preference. Okay, so H1 opposite dia lah. Kalau macam ni dia terus buat directly, tak ada masalah, tak kisah you nak buat guna basic form hypothesis ni pun tak apa, ataupun you nak buat directly macam ni pun tak ada masalah. Okay, yang mana you selesa dan yang mana you rasa senang lah. So ni contoh lagi lah RQ. Okay, so yang ini adalah research question dengan hypothesis untuk correlation, chi-square dengan regression. So sekarang adalah untuk research question for t-test. Okay, so kalau t-test kita ada 3 jenis t-test, packed sample t-test, independent sample t-test dengan one sample t-test. Okay, so yang ini adalah menyeluruh lah untuk ketiga-tiga sekali. So you kena pandai-pandai adjust lah. Okay, so tengok dia punya research question, is there any significant difference in apa you punya variable between kategori apa yang you nak tengok. Okay, kalau t-test mestilah tidak lebih daripada 2 kategori ataupun 2 population. Okay, so is there any significant difference in apa variable yang nak tengok dengan between kategori ataupun between population apa yang you nak check.
Okay, tengok example 1. Example this one. Is there any significant difference in confidence level to deliver maths lesson in English among science teachers between gender? So, you punya variable apa? Untuk example yang pertama, variable dia. Confidence level. Confidence level. Okay, confidence level adalah you punya first variable. So, the second variable yang mempunyai kategoris adalah Gender. gender, yes. So, you kena ada dua variable. Satu variable yang you nak tengok, nak study apa, dengan variable yang lagi satu variable yang mempunyai dua kategoris. So, sekarang ni gender ada dua kategori lah. Male dengan female. That's why kita boleh guna. Okay. So, sama jugalah yang ni. Yang is there any significant difference between machine in the percentage of defective produce ni, mungkin dia ada dia punya data sendirilah. Defective dengan undefective lah kot yang ni. Kita tengok pada data balik lah yang tu. Yang ni pun sama gender. Okay, so yang ni adalah untuk t-test. So satu variable yang kita nak study, and lagi satu variable yang mempunyai kategoris. Okay, kalau untuk t-test mestilah dua kategoris. Okay, so yang ni sama juga. Null hypothesis dengan alternative hypothesis untuk t-test, sebab kita nak compare dua mean saja, so kita mestilah pastikan variable yang kedua mempunyai dua kategori. Okay. Okay, so tengok RQ ni, is there any significant difference in calorie content between beef and poultry hot dog? So sekarang ni, apa you punya variable yang pertama? Calorie content. Calorie content beef. 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 Calorie content in beef. So, beef and poultry ni adalah dua kategori yang berbeza. Dua kategori. So yang ni beef and poultry hot dogs ni adalah you punya second variable yang mempunyai kategori. So the first variable you adalah Calorie content. Okay. So the first kategori yang you nak study adalah calorie content between beef and poultry hot dog. So beef and poultry hot dog ni adalah dua kategori yang you nak study lah, nak test. Okay, kayaknya you nak cari calorie content dalam beef dengan poultry hot dogs. So yang tu dia, yang bawah ni dia punya H0 dengan H1 dia lah. Okay, so untuk RQ yang kedua, is there a significant difference in student attitudes toward the course between the students who pass or fail the course? So sekarang ni, apa you punya first kategori yang tak ada, first variable yang tak ada kategoris? First variable you. Student attitude towards the course. Yes. You punya first variable adalah student attitude toward the course. And then the second variable yang mempunyai kategoris adalah Student pass or fail. Student who pass. yes, student who pass or fail the course. Yang tu adalah yang mempunyai kategori. Kita ada dua kategori lah kat situ. Kategori pertama adalah student yang pass, and then yang kedua student yang fail. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh madam. Okay, so untuk ANOVA. Okay, ANOVA basically dia sama je dengan t-test. Cumanya t-test memerlukan dua population ataupun dua mean saja. Kalau untuk ANOVA kita melebihi dua means ataupun dua kategori. Okay. So dia punya research question should be the same lah. Is there any significant difference in variable, the first variable between the second variable? Yang mempunyai second variable tu mestilah yang mempunyai 3 ataupun lebih kategori. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh. So, okay, tengok.
example yang pertama, is there any significant difference in the confidence to speak in English language among maths teachers according to level of experience? So, level of experience. So tadi, example yang sama tadi untuk t-test, kita tengok between genders. Sebab gender ada dua saja, so dia masuk dalam t-test. So bila you nak tengok benda yang sama, you nak tengok confident to speak in English language among maths teachers according to maths teacher ni, tapi sekarang you nak tengok menggunakan variable yang lain pula, level of experience. Mungkin teacher yang mengajar, cikgu yang mengajar, dia ada certain teacher tu dia punya experience setahun ke 5 tahun. Itu first group. So yang second group 6 tahun ke 10 tahun. And then the third group 11 tahun ke 15 tahun. That is why bila level of experience kita akan menggunakan ANOVA. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Sebabnya dia punya the second variable dia adalah melebihi 3. Okay? Ataupun 3 lah, 3 ke atas. Dia ada 3 kategori. Itu beza t-test dengan ANOVA. So should be the null hypothesis should be the same lah, sama juga dengan ANOVA dengan t-test, cumanya bila ANOVA kena ada 3 categories. So tengok RQ this one, is there a significant difference in weight loss when dieting, exercising and dieting and exercising? So sekarang ni variable pertama adalah apa? Weight loss. Weight loss. Weight loss. Okay. So untuk variable yang kedua yang mempunyai kategori apa? Apa kategori dia? Dieting, exercising, Dieting, exercise. So kita ada 3 kategori lah. Dieting, exercising dengan dieting and exercising. So kita nak tengok weight loss untuk 3 kumpulan ni. Kumpulan yang diet saja, kumpulan dengan exercise saja, and then kumpulan yang do both, diet dengan exercising. Okay, sebab dia ada 3 kategori yang kita boleh study. That is why dia masuk dalam kumpulan ANOVA test. Okay, so dia punya H0, H1 should be the same lah. There is no significant difference. And then untuk alternative, there is a significant difference. Sama jugalah RQ yang ni pun samalah. Is there a significant difference in child's self-esteem by parenting style? So, let's say if parenting style ni hanya ada 2, permissive dengan authoritarian. So, kita akan guna apa? Parenting style ni hanya ada 2 lah. Kita akan menggunakan t-test. T-test kan, kalau kata kita punya parenting style ni ada 2 saja, permissive or authoritarian ni. So kita automatically akan menggunakan t-test. Okay? Boleh? Boleh, madam. So, okay. So yang ni samalah apa yang kita belajar dalam kelas. Reject H0 if p-value less than 0.05. Okay? Kalau tak ada bagi tahu confidence interval you berapa, so kita akan assume kita punya alpha value adalah 0.05. So kalau kata dalam soalan dia cakap confidence interval you adalah 90%, 90%, so automatically alpha value you adalah 0.1. So p value mestilah kecil daripada 0.1, barulah kita boleh reject H0. Tapi kalau tak ada, kita assume p value, kita punya alpha value kita adalah 0.05. Boleh? 0.1. Kenapa 0.1? Okay, so kalau kata soalan tu cakap dia suruh you test menggunakan 90% confidence interval. Okay, kalau 90% confidence interval, kalau 90%, okay, 90% confidence interval, dia akan jadi, alpha value you akan jadi 0.1 lah. Kalau macam ni,
dia alpha value mestilah 1 tolak 90%. Alpha value. Faham? Kalau macam selama ni yang kita duk guna 0.05 adalah kita punya confidence interval adalah 95%. That is why alpha value kita 0.01. Okay? Boleh? Boleh madam. Boleh, madam? Ada soalan? Tak ada, madam. So, habislah untuk hipotesis ni. Tak sampai sejam juga. Laju ke saya ajar? Tak, madam. Sebab kita orang dah belajar sikit-sikit masa belajar research proposal itu kan. Sepatutnya you dah tahulah macam mana nak buat semua ni kan. Cumanya waktu you belajar research proposal tu you tak tahulah kan yang pasal test apa semua tu kan. Tak ada. You just tahu macam mana you nak buat you punya RQ dengan hypothesis. Betul? Betul. So sekarang ni kalau kata you nak guna SPSS ataupun you nak guna statistical approach, so you boleh lah guna t-test apa semua tu. So kalau kata you guna t-test, you guna ANOVA ke, you guna correlation, so you boleh letak you punya data, contoh you run satu data tu, so you boleh letak you punya output dekat you punya discussion. Faham tak? And then bila you letak kat dalam you punya discussion, so dia boleh support lah you punya apa yang you nak. Faham tak? Macam contoh you dapat data you and then you kira-kira okay dia ada negative relationship. So you boleh cakap lah based on SPSS output, the variable that we have studied have negatively relationship. So you ada proof yang you punya variable adalah negatively relationship. Kalau kata you tak guna test-test semua tu, macam mana you nak tunjuk proof, betul tak? Kalau you dalam research method yang you belajar, dekat bahagian discussion tu ataupun you punya methodology, dia ada ajar tak macam mana you nak keluarkan, you nak gunakan apa jenis software? Ada tak? Ada ke tak ada? Ajar guna software tu tak ada lah, tapi adalah mention pakai SPSS test semua tu. Kiranya your lecturer bagi tahulah bila you punya methodology, so you kena pilih lah you nak guna software mana, Smart PLS ke, you nak guna SPSS ke, adalah any statistical software yang lain. So kiranya macam mana pun you kena guna jugalah any software untuk memudahkan you buat you punya thesis. So this subject kiranya untuk membantu you untuk you buat you punya thesis and then untuk nak run you punya data lah. Okay? Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Ada soalan? So far tak ada. Tak ada. Okay, so untuk you punya data yang mini FYP tu, saya masih belum dapat lagi data tu. So saya tak boleh nak bagi lagi lah dekat you all. Okay? Nanti once saya dah dapat, saya bagi dekat you all. Okay madam. Okay, madam. Cumanya you punya projek ni, mini FYP ni, you punya submission date adalah time study week tu. Time study week lah. Minggu ke-13 kita ada practical assessment, minggu ke-14 kita ada final test. So minggu ke-14 tu lepas raya haji tau. Okay madam. Sajalah nak bagi tahu lepas raya haji. So you tak nak raya sangat lah raya haji ni. Tak raya pun. Cuti kejap je. Kan cuti 1 hari je kan? Ya kot.
hari Isnin je tak silap saya. Sebab kita raya hari Ahad. So memang you pun kena berkorban lah sikit. Lepas tu akhirnya kita punya test dalam minggu ke-14 lepas Raya Haji tu lah. And then minggu ke-15 adalah you punya minggu ke-15 tu, minggu study week tu adalah you punya submission date untuk you punya ni lah. Okay? Boleh? InsyaAllah boleh. Boleh. Saya tak ajar laju kan? Ke you orang rasa saya ajar laju? Saya takut kat saya ajar laju sangat. Yalah okey je madam. Tak madam, boleh follow. Sebab saya rasa cepat sebabnya you tak ada benda nak kira. Sebabnya kita hanya tekan-tekan je kat SPSS tu, dah sudah siap. Betul. So tak ada nak kira. So saya rasa macam laju sangat lah. Dah habis 2 benda yang patut saya ajar tapi tak sampai sejam pun lagi. So saya dah tak ada, saya dah tak ada nota. The next class punya nota pun tak siap lagi. So saya tak boleh nak sambung lah kelas. Tak apa madam. Laju je semua Kita buat revision je nanti next class. Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak end our kelas dululah, boleh? Boleh. Boleh madam. Tak ada soalan ni? So far tak ada madam. So far tak ada. Apa-apa nanti tanya kat Tak ada. Okay. Nak sambung tidur ke ni? Tak madam. Di mana ada? Masak. Objek mandi apa madam? Masak tengah hari madam. Wish baik, bagusnya semua masak sendiri. Okay, tak apalah. I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam. Madam. Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you, madam.